mereka adalah para pendiri-pendiri ini ulama. Ulama ini adalah bukan sembarang orang, bahwa itulah yang digelarkan adalah warasatul anbiya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Ini kita tanpa henti-hentinya, ini adalah mudah-mudahan merupakan suatu perjuangan untuk kita sebagai Nahdiyin daripada Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Lebih-lebih kita ini adalah mensyukuri kehadrat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan Nahdiyin daripada karomahnya para muassis Nahdlatul Ulama, yang kita ini malam hari ini, detik-detik ini adalah memperingati tepat pada saat kita mengadakan acara adalah acara kita yang harlah ya Nahdlatul Ulama di ke-95 ya. Karena kalau kita mengingat sejarah, apalagi sebagaimana tadi yang Kiai Muslihin ceritakan, beliau yang bersanad dari guru kepada gurunya, namanya saja yang dibentuk itu disandarkan daripada Kiai Wahab Hasbullah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak main-main. Jadi yang kita harapkan tentu adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita maunya senang. Kesenangan kita bukan hanya di dunia, kita dihormatin oleh sesama umat baginda Nabi Muhammad, dan kemudian harapan kita tentunya adalah mendapat ridha Allah, menempati surganya Allah Subhanahu wa taala berkah wasilah dari Nahdlatul Ulama ini. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena yang namanya khobar, berita, kalau hadis itu namanya asbabul wurud, kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau hadis riwayat yang tadi diriwayatkan oleh Ustadz Kiai Muslihin itu namanya kita mimpi. Yang kita tahu namanya mimpi. Sedangkan yang dimimpikan oleh Kiai Wahab Hasbullah itu adalah tentang Nabi Muhammad. Itu enggak ada bohongnya dan enggak ada istilahnya itu satu setan pun yang akan bisa itu menggoda itu mimpi itu. Itu mutlak hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah di dalam sabdanya itu, man ro'ani fil manam kama ro'ani, ya begitu itu. Siapa orang yang melihatku di dalam tidurnya, berarti ia itulah aku. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang kita panuti ini adalah muassis ini, mereka adalah para pendiri-pendiri ini ulama.
ulama ini adalah bukan sembarang orang, bahwa itulah yang digelarkan adalah warasatul anbiya. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Manusia di muka bumi ini yang paling takut kepada Allah kiai, ulama. Lebih-lebih kita ini punya seorang imam dan seorang pimpinan besar muassis Nahdlatul Ulama adalah Kiai Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang kita ingati di malam hari ini. Tentu kita berharap adalah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini salah satu syiar kita. Kalau kita mau pergi haji atau kita pergi umroh, kiai itu kan membimbing kita begini. Apa namanya itu? Allazi farada alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Innalladzi farada alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sungguh adalah orang-orang yang mengamalkan amalia seperti kita ini. Sebab di sini jadwalnya kita kan Harakah Nahdlatul Ulama. Gerakan kita Nahdlatul Ulama ini adalah merupakan satu ubudiyah. Mudah-mudahan itu semua. Jadi la radduka ila ma'ad, maka dia akan dikembalikan kepada apa namanya itu hak-hak kebenaran Al-Qur'an yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah radduka ila ma'ad itu. Jadi itu kenikmatan-kenikmatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu amaliyah daripada Al-Qur'an yang Allah ridho itu ma'ad itu kembali. Secara isyarahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ini semua adalah mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن نحيا بالاستقامة وأن نموت بحسن الخاتمة إلى حضرة أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وأمته ونقص إلى روح يا أولياء الله يا ولي الله معزز نهضة العلماء خصوصا رئيس أكبر Simbah Hasyim Asy'ari Jombang Tebireng wa a'wani wa ila ruh ya awliya Allah Rais Nahdlatul Ulama Simbah Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang wa a'wani wa ila ruh ya awliya Allah Simbah Bisri Sansuridin Anyar Jombang wa a'wani wa ila ruh ya awliya Allah Rais Nahdlatul Ulama Simbah Ali Maksum Kerapnya Yogyakarta wa a'wani wa ila ruh ya awliya Allah Rais Nahdlatul Ulama Simbah Ahmad Siddiq wa a'wani wa ila ruh ya awliya Allah Rais Nahdlatul Ulama Simbah Ramayai ila Suruhiyat Tasikmalaya wa a'wani wa ila ruh ya awliya Allah Rais Nahdlatul Ulama Simbah Ramayai Sahal Mahfud Kajen Padi wa a'wani wa ila hadrati Rais Nahdlatul Ulama Simbah Ramayai Mustafa Bisri Rembang wa a'wani wa ila hadrati Rais Nahdlatul Ulama Wakil Presiden Romo Kiai Ma'ruf Amin Banten wa a'wani wa ila hadrati Rais Nahdlatul Ulama Simbah Ramayai Miftahul Ahyar Surabaya wa a'wani adamallahu fi aunihim wa hifdhihim wa rahmatihim wa sahhala umurahum fi umuril ummah bi syafaati habibillah sallallahu alaihi wasallam bi syafaah ila yaumil qiyamah wa khassatan ila a'dha'i nahdlatil ulama rahimakumullah sya'unillahi lana wa lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وحبيبك وشفيك وتبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأسيدتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات. اللهم أيقظ قلوب العلماء والمسلمين من نوم غفلة الأميق واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم أحيي جمعيتنا جمعية نهضة العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركتي فلنحيينه حياة طيبة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وظالم وفاحش وسوء لعلهم يتقون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.